से क्षीर खाई बापा मार एटा लास्ट पिलाटा धुईकिरी चिपिड़िकिरी खाई देई बापा आज धूली दंडरे से पिलाटा जिंदी खाईला ये खाई बापा तमे केते लोक मत लागिछ इमिति लागिया लागी इमिति का तुले के लागी नथिलो एमिति कोसला सोडियाडा मु सोड नथिला हां हे सोडा पति दिन नै देखली टिके नाटिकाटा सल्ला रे था भले देखु बापा बचिबे हम घरे निया मार दो होई बापा हां आ कथा पड़ले हम घर लोक रागुची दी बापा सल्ला हां सोडा केते चलागी तू कितले को सोड दिबे तुआर अनंदी से कटा से कुम मूल नबना के हम घरे पे हां हां एटा कुम मूले से टंपा गठ मूले आगे रहथे पानी पके दिन मध्ये नागी जाउथे जा जो छापा आले नागी जाउथे हां ठीक है सब नागी अरे सा बांगे लोक जगह जगह दिया से एथरा उठे जदि उठले एमिति माटा देबी खाली पटो 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 ए जोकर जोकर तड़े तड़े की रखो सब आंथरी हम घर को आले काले रखी चिया मारी ए एड़ा भूति शेर पका दिया सारा सरिया के भारी होची गला दिन लूज थिला भारी पड़ केते केनी भारी होची बरियाला पर भारी हबो सल्ला सल्ला मेरे किस में बाबा हमें चकुड़ा चकुड़ करते जानते कि आर को सिगर जदी टिके पवन टिके थिबो पाटी आडी सती गले गाली बाटी सती गले बारी पड़िबो हां ओ सती के दो तू सरा तो जिंदगी रे कबे उठू उंदे अरे बाबा चकुना तो परे से पड़ो आ आपण फोन करथिले कि कोन सारे आपण फोन करथिले थाना हां फोन कराई दिला कोन मर्डर विषय कोन जानछो मोले विषय कि जान्ने आगा ए लोक के ए लोक विषय किछि मु जानिने आगा आम गाँव काजी अच्छे से काजी आपण डकानु तांको संगे परामर्श करनु से कोन कहबे आपण धर धर खड़ खड़ पे पे के कोन करछो किछ जान न एडा हमें रात्रि आगे चलैछु ए भाई बिला वाला करी हां हैं हां सीधा ने भीतर मार देगी आगा रात्रि रे कले सिना राग पड़तनी आपण दिन रे कले कोन हो दिन रे करू ना नाले सेटा पर बुझिया ए विषय कोन जान तो शीघ्र को मु जानि आगा काजी की डकानु आगा गाँव काजी सब बुझुसंदी से गां जाई रहसंदी जिबे कि कोन कि डाकंदो ठीक डाकंदो काजी डाकिलो हम कोन सुनछु फोन करथिले के से नंबर कार्य का करथिले काजी डाकिलो कार्य कार्य हां नमस्कार नमस्कार आपण गां दायित्व नै जंदी आया गां बुझुंदी आया ए मर्डर के देला के मारला ये गां का दायित्व बुझुछु से आगे मु नकली भोनसर दे जाई भोनसर कोन में जाइतले आगे मो अज्जा मरि आइतला मु आई की बा करे हां अज्जा मला आई की बा करे जाइतलो आया एटा गवर्नमेंट नोटिस लगैछो आगे नकली को मजा अरेस्ट को सीधा नै थाना रे मार देगी नहीं आगे हमरो से जगाली सर जाई कोन दायित्व नै जगाली गां दायित्व जगाली लेथिले एटा मजा करे डम्ब जगाली ता ना कोन डम्ब नायक आगे डाको शीघ्र ए डम्ब आसो डम्ब नायक ए डम्ब नायक केस अछो रे डम्ब नायक शीघ्र आसो ए था संतोष करिवो सीधा जीवो आला सीधा निकले खादे मते जगाली बोली डाकोई ए तोरा किए छे रे मते जगाली बोली डाकोई अमल धकरे जाई मारू नहीं अमल धकरे जाई मारू नहीं एड़े तोरा की
ଟଙ୍କା ଚୋରାଇ ରେ ଶଳା ପଶିବି ରାତେ ଯାଇ କାହା ଘରେ ଟଙ୍କା ଚୋରାଇ ରେ ଶଳା ପଶିବି ରେ ଯାଇ କାଟିଦିଆ ଘର ଫିଟିଣ ଯାଉଛି କାଟିଦିଆ ଘର ଫିଟିଣ ଯାଉଛି କବାଟ ରହିବ ନାହିଁ ଶଳା କିଏ ସେ ରେ ମତେ ଜଗାଳି ବୋଲି ଡାକଇ শ্বশুর ঘরকু মুহিরে ছড়া যাইছিলি ভোজি শাড়িরে মোহর গলা শাশু ঘর শাড়িরে মোহর গলা শাশু ঘর তাকু নেইছিলি বহি শলা কিয়ে দেবো কিয়ে সে রে মতে জগালি বলি ডাকই ଛତରପୁରକୁ ମୁହିରେ ଶଳା ଯାଇଥିଲି କଣ କେଡେ ମାଡ ମାରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଛତରପୁରକୁ ମୁହିରେ ଶଳା ଯାଇଥିଲି ଲେଖା ଦେଇ अच्छा गार्जिया वो ए गार्जिया वो ए एक नंबर नहीं को आगु दायित्व दे दिलो ए मदोडे वो हां अरे तो ना कोन के बेसोला तू सोल के ठिया के बेसोला गार्जी तो धरलो ए थोड़ा के तू मना धरे ए तू तीन तो देख जानि जो सीधा नेकरी थाना ने मार देई का मार दो साला कोई अरेस्ट करे कौन ढल तू हां हमें तो ना कोन को मोर ना होजी ड्रम्बोर ए ए अवस्था तू का दायित्व बुझलु हां बुझली ए गां दायित्व तो के दायित्व दिला अरे गार काटी दे काटी इंडिया अवस्था का दायित्व ए दायित्व बुझी मते गार काटी सला देला काटी बुझलो के ए काटी ना ए कोन गार दायित्व बुझलो बरा ए मदोडे बोले देइची ए मदुआटा को ए कार्जीटा स्वान फिटिंग हैला नि होल्डर को सीधा अरेस्ट करी थाना रे मार देले ठीक हेची पूरा जो दी जन जाबू चारि बारी ना के गांडी गांजी बाजी देले ए ठुटी खोली गिरी गांडी गांजी चारि नाठी बाजी बोले कार्जी दायित्व छाड़ दबो करे ए जो दायित्व नै जो भलला ओ गार अधिपति हे गेलो गुरु ए ढोल जिबे गिरी एटा थपणा रे मारे छळा कार्जी पूरा स्वर्ग बोले ना हां ए ए मर्डर विषय रे कोन जान के मर्डर कहलु मो जाननी मर्डर फर्डर हां ए मर्डर फर्डर किछि मुन जानि नै ए शीघ्र गो कोटा कोटु ए बात देखि जागिरी भानु पुलिस के पठाई मारछि ए लोक के मारछि मो जाननी जाननो तमे के गान चिनि पानो नै अबो थाना बड़ उमर कहि दे देबरा तमे पुलिस खोली दिया गया ता कहि दे लागे अरे जानि माननु रोड आडू धरचन जे नाठी बारी आडू जानि माननु तमरो केते नंबर दिला ए जोडा पतते सेडा को मान कथा कर रे
ଶୀଘ୍ର କହ ଶୀଘ୍ର କହ। ଏ ଗାଈଚୋର ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଗାଈ ତ ଦେଖିଲା ତୁ ମଦ ଖାଇ ଢଳିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ଇଏ ମଦ ଖାଇଛି ସିନା ଆମ ତ ଘର ଲୋକକୁ କଣ ଦେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଟାଇଟଲ ମୋର ଦେଇଲା କାଟି ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଇକିନା କୋ ଟାଇଟଲ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ? ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ପଳେଇଥିଲି ଟିକେ ନିଶା ଖାଇବା ନଗଦ। ଏତେ ବଡ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଁ? ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବଡ ଚାଲୁ ହେଇଥିବ ନାହିଁ? ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରେଳ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା। ଡାକିଲୁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଡାକିବାରୁ। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଡାକେ। ତୋ ଲାଗେ ରଙ୍ଗ କରିକି ମାରଲନି ଡାକେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏମିତି ଫଟେଇଛ ତମେ ଡାକେ ତୋତେ ସିଧାରେ ଖାଲି ରହିଛୁ ମେରୁ ବନ୍ଦ ସାଇକି ଯା ବୋର୍ଡରେ ଗିଆ ପୁଲିସ ତୁ ଏ ମଦନମା ବେକି ତୁ ଧାଇଆଲୋ ମଦନମା ମଦନମା ବେକି ତୁ ଧାଇଆଲୋ ମଦନମା ମଦନମା
মারলেনি ভারী জালো ভারী জালো ভারী জালো কার্জি ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ କଣ କାମ ଅଛି ସନ୍ଦେହ କରି ଏଟେ ସନ୍ଦେହ କରି ଯାଆନି କେତେ ଟଙ୍କା ହାରୁ ଖେଳରେ ବଡ ବାପଡ଼ ତୋର ମିଶିକିରି ସନ୍ଦେହ କରିଥାଉ ମେରୁ ବାସି ଦିନ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ଆଉ ହିପାସ ବିକାଶ ସନ୍ଦେହ କରି ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରି ଦିଅ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଅ ସବୁ ଖବର ଜଣା ତତେ ଜଗାଲି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନହେଲେ ସିଧା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଲ୍ଡରେ ବାଣି ମାରିବି ଥାନାରେ ହେଲା ହଁ ଯ ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟ ସିନା କଣ ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ ଭୁଲ ସିଏ ପଳେଇବେ ଲୁଚି ପଡ଼ିବେ ହୋଲ୍ଡର ଥିଲେ ଧାଇଁ ଆସିବେ ହଁ ଏ ଜଗାରି अरे तो स्त्री बड़ा चलाएंगे तो ए देखो दी ए हां करोड़ कोण है जो कौन है पानो कौन चेनी पानो के जिन तम आगे नमस्कार हां एतो देखलो जान लो हां ताको शीघ्र को कौन है जी भारी जालो भारी जा मदनमा से सळा पुलिस पाई गो जा मारलन लो केते दुख देलानी मो पति की है तमे मोर खाली पोटु दिलो मदनमा कार दायित्व नै कोन करती तो पचारे मदन पति मोरा किते छी गो पति की पति मोरा किए दे छी गो पति की पति मोरा तेरे दिया ता
যদি করে জমা করে গেলে মুহি ক্ষমা করে গেলে মুহি ক্ষমা করে যদি কহে ক্ষমা করে গেলে চাহে ক্ষমা করে গেলে চাহে ক্ষমা করে চালে মই ক্ষমা করে চালে মই ক্ষমা করে কথা সরছে গো পতি গিরি পতি মেরা কিয়ে রে আছে গো পতি গিরি পতি মেরা ମୋ ଘରେ ଦାଦାକୁ ଆଉ କିଏ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଫଳେଇ ଦେଇଛି ରେ ହରିକିଏ ପାଇକ ବାବୁ ମୋ ଘରେ ତାର ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଗାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଥାଉ ଥାଉ ପିଠିରେ ଯାକ ଯେମିତି ଡାଲି ଚମ୍ପି ତା ଗାଣ୍ଡିକି ବାଡେଇଲେ ସେ ବସି ପାରିବନି ପିଠି ପିଠି ଦେଲେ ତୁ ଅଣ୍ଡାଳୁ ବସିକିରି ପିଠିରେ ଆଉ ଫଟେଇକି ନାଲି କରି ତା ମାଇକିନା କହୁଛି ଗାଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ ଗାଣ୍ଡିକି ମାରିଥିଲେ ବସି ପାରିବନି ବସିଲେ ପିଠିରେ ବସିକିରି ଅଣ୍ଡାଳୁଥିବ ତେଣୁକରି ପିଠିକି ପିଠି ବାଡେଇଛି ଏଇ ତୋ ନାଁ କଣ ମୋ ନାଁ ତୋ ନାଁ ଟା କହିଲୁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମୋ ନାଁ କଣ ମୋର ହେଲେ ମନେ ଚମ୍ପା ଚମ୍ପା ନା ଚମ୍ପି ହଁ ଚମ୍ପା ଯୋଉଟା ଚମ୍ପି ଦେଲା ତମେ ଯଦି ଗେଲେରେ ଡାକୁଛ ବୋଲେ ଚମ୍ପି ବୋଲି ଡାକି ଦଉନା ଗେଲେ ଡାକିବି ଓହୋ ତୋତେ ଛାଡିଲେ ହଉଛୁ ଏ ଲୋକ ତୋ ଅଣ୍ଡରା ପରା ଗାଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ହଁ ହଁ ଏ ଲୋକ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନି ଗାଁ ବୁଝୁଛୁ ଗାଁ ଜାଣିନୁ ଗାଁରେ କିଏ ଭଲ ଜାଣିନୁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଥାନାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା କିଏ ଆମ ଗାଁର କାର୍ଯ୍ୟ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଖାଇ ପଳେଇଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୋ ଅଣ୍ଡରା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ଶୀଘ୍ର କହ ନହେଲେ ହଉଟେ ନେଇ ମାରିଦେବି मारना देती मालूम भाग ହେଲା गाने ପାଇଁ ଯେ ରାଖୁଛ ए मां केते न करो तू घर भांग ଏଇ ଶୀଘ୍ର କହ ସତର କହ ଆଗ ବିଷୟରେ କହ ତମେ ଆଉ ରାଗ ନ ହେଇଟି ପାଇକ ବାବୁ ତମେ ଆଗ ସେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଇକ ଏବେ ତ ଆଗେ ଯୋ ଖେଳଖେଳିଆ ହେଇକି ଡେଙ୍ଗାଟା ହେଇକି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ତମେ ଆଗ କି ମୁଁ ଆଗ ଏଇ ମୁଁ ତ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାଉନି ଆଉ ଏ ଚମ୍ପି ହେଇଟି ଏବେ ମୋଟା ହେଇକି ପେଟ ବାହାର ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦଉଛ ବାବେ ଏ ଚମ୍ପି ହଁ ଗୁଣା ନଗେ ନଗେ ହଁ ଥିଲୁ ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ଆମ ବାପା ଘରୁ ବିବାହ ହେଇକି ଆଇଲା ବେଳେ ବାପା ଘରୁ ଯୌତ ଦେଇଛି ଭାଇ ଯୋଉ ଏ ମଧୁଆଟାକୁ ହଁ ହେ କଣ କରିବି ତୁ ଜାଣି ପାରିନଥିଲୁ ତୋ ବାପା ମା ଦେଖିନଥିଲେ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଦିନ ଯାଉଛି ତାକୁ ପଠାଇରେ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇରେ ଲୋକ କିଏ ମରିଛି ତାର ଇଏ କରେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରେ ଏଇ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରା ନେଇକିରି ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଏଇ ମଧୁଆ ବାড়ি ପଡା କିଛି କହ ନା ମୁଁ କେମିତି କରିବି କେସଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବି तू करदो किलो तू करू बोली सिना पुलिस पाखरे तू राज्य हे जाऊ ए चला पुलिस केते तोर घर ए किछि कोन कोन कहबी ए काबुआ नालुआ पुलिस डाइडा नाही नाही हेटी से मधुआ बड़ गाड़ी पड़ार कथा सुनो न तम हम भितरे कथा हां को हेटी तमे आउ से थाना फाना रे मारिया कथा कुओ न किंदी कोन करी कि हम नाटा काटी दियो मो भईतार नाटा काटी दियो ताऊ पठाई दो तार अवस्था देखिले बड़ बाबू आसे छाड़िबेनी सिबिल तो घोड़े हेटी तमे जो हरी हेटी मो नंबर सब देई गिरा हैला तमे जो हरी नंबर ए ताऊ सिबिल घोड़े बड़ बाबू आसे छाड़िबेनी एतकी नंबर हबो ए पठाइबी ता कोई दे कोन देखो जेटा तू किछ जानो न मरा किया जा हरी बाटो खाई खाई मारू जा मो सियाने फाइनल कर के आइबी जा नंबर कहले एलो बड़ नंबर कोन काटी दे कहजुआ नंबर वाले से जान के कोड आ गोटे काम करके हां मु जाउची देखि चाहेंगी से पुलिस बाबू देले के हाने दूदी
ବଡ ଜାଗୁଆ ନାଳୁଆ ପୁଲିସ ଟା এই বেশি কথা সে গপুজি এ চম্পি এই যে নম্বর মোবাইল নম্বর মাগুছি ନମ୍ବର ହଁ ନମ୍ବର ମାଗିଦେବୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇକିରି କୋଉ ମଦ ଭାଟରେ ପଡିଦେବି ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବୁ ତୋ ପାଖକୁ ଟୁଙ୍ଗୁଟୁଙ୍ଗୁ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଶଶଳ ପୁଲିସଟା ଆଇଁଷା ପୁଲିସଟା এই ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା ମୁଁ ସବୁ ସମାଧାନ କରିକି ଆସିବି ତୁ ସେମିତାର ଘୋଡ଼ା ଚଢି ମାଗିନେ ନା ତୁ ମାତ୍ର ସମାଧାନ କରୁ ଯେ ତୋଠୁ ଆଗରୁ କେତେ ରଦୁମାଲ ଚଢା ଦେଇଛି ସେ ପୁଲିସ এই ଯାଉଛି ଯାଉଛି শীঘ্র ঘোড়ে শীঘ্র যাবে গো ଯାଉ ନା ହେ ଆଉ ଥରେ ବାଡେଇ ପକେଇବ ହଁ ତୁ କଣ এই କହିକି ଆଉ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାଗିନା ନାଗିଲା ଯାଉଛି শীঘ্র যা ওড়ে ଯାଉଛି ଯାଉଛି କାଣିକି ଆଜ୍ଞା ହଉଛୁ ଆଜ୍ଞା এইটি ସାଇକ ବାବୁ ক ଆଉ କଣ ଭଲ ଥିଲ କିଆ ହଁ ଭଲ ଅଛି ଦେଖ ଆମ ତ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ଆଉ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ମତେ ଆଉ ତୁ ପଚାରୁନ ଆଉ ହଁ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ମତେ ଆଉ ପଚାରୁନ ତୁ ସେ ଚମ୍ପି ଆଗର ହଁ ହେ ହଁ ତମେ ମତେ କଣ ଅନଉଥିଲ ଆଘେ ଏବେ ତ କାଇଁ ଆଉ ଭଲ ପାଉନ ଆଘର ଓ ଯୋ ପାଠ ପଢା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଫୋନ ଲଗଉଥିଲୁ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ତୁ ଆଗା ଆଉ କିଣ ବା ହଁ ହଁ ଏବେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକି ଦଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଲଗେଇକିରି ଗୋଟେ ମଦୁଆଡ ଆଇଛୁ କିସ କରି ହେ କିସ କରି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତାର ମୋର ଜୋଟିଆକୁ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଏଠି ଆଉ ଡାକୁବନୁ ନାଇଁ, ନାଇଁ। ତୋ କେସ୍ ଟାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେବି ତା କଥା କାନେ ଶୁଣୁଛ ତା ଏଇ, ତୋର ଅଛି କିଅଣ୍ଡା ବା ନମ୍ବର ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ହଁ ହଁ ସବୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଏ କାଜି ବାବୁ ତା ନମ୍ବରଟା ରଖିଲ ମତେ ଦବ ବୋଲେ ନମ୍ବରଟା ଲେଖ 9966 ପାଇକ ବାବୁର ମୋର ଫିକ୍ସ ଏଇ, ପାଟି ବନ୍ଦ କର ଲେଖ ହେଇଟି ନମ୍ବର ରହିଲା ଫୋନ କରିବ ହଁ ସେ କାଜି ବାବୁ ସେ ବାଡି ପଡାର କଥା ଶୁଣିବନି ହେଲା ତମ ଆମ ଭିତରେ କଥା ଯୋଉଟା କେମିତି କରିବା କଥା ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ତାକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଘରୁ ପଠଉବୁନୁ ମଦ ପାଣି ଖାଇକିରି ହଁ 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 ଏ ବିଷୟରେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବଡ ବାବୁ କହି ତୋ କେସ୍ ଟାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେବି ହଁ, ହଁ, ନହେଲେ ତମ ଗାଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଶୀଘ୍ର ହଲଟା ଦବୁ ନେଇକି ମାରିଦେବେ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବି କାଜି ହଁ ତମେ ଟିକେ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ହେଲା ବୁଝି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ହେଇଟି ଆଚ୍ଛା ଚମ୍ପି ହଁ ମିଠା ଫିଠା କଣ ଖାଉ କିଲୋ ମିଠା କିଆ ତମେ ଯଦି ଦଉଛ ମୁଁ ଖାଇନି ଆଉ ହଁ ଛେନା ଗଜା ସବୁ ସବୁ ରସଗୋଲା ସବୁ ଖାଇଦେଇ ହେ ଖାଉ ହଁ ନା ଛେନା ଗୁଡ ଖାଉ ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ ରସଗୋଲା ଜ୍ୱର ହଉ ନେଇକି ମୁଁ କାର୍ଡିଆରେ ପଠେଇଦେବି କାର୍ଡିଆରେ ପଠେଇଦେବି ମାଇ ପିଲାଟା ସିନା ହେଲା। ପୋଲିସ ବାବୁକୁ ଦେବା କଥା ପୋଲିସ ବାବୁଟା କେମିତି ଜାତି ହଉଛନ୍ତି ମାଇ ପିଲାଟାକୁ ବୋଇଲେ ଆରେ ବାବୁ ତମେ ଜାଣିନ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ତମେ ହେଇଛି ଜାଣିନ ଏଇ ହଁ ଏ ଚମ୍ପି ଏ ଯୋଉ ଗାଁ ଜଗଳି ହଁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଆଗେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ହେଲା ଏବେ ସେ ପଢୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ନା ଆଉ ନହେଲେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ମାନିନଥାନ୍ତି ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ତମେ ଗାଣ୍ଡି ଭରିଆକୁ ମାରିବା କଥା ନା ପିଠିରେ ଯାକ ଥଳେଇ ଦେଇଛ ଆଉ ବାଡେଇବିନି ମାଇ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଗଲା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇଦେଲେ ବଡ ବାବୁ କହିକିରି ତୋ ଅଣ୍ଡର କେସ୍ ଟାକୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦେବି କରିଦିଅ ହେଲା କରିଦିଅ ହଁ ମନେ ରଖୁ ହଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତରେ ମୁଁ ପଠେଇ ଦଉଛି ମିଠା ହେଲା ହଁ ହଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ହେଇଟି ଯୋଉଟା ଟିକେ ଦର ନିଗୁଡୁଥିବ ହେଇଟି ଚିନ୍ତା ସେଇଟା ଟିକେ ଦର ନିଗୁଡୁଥିବ ସେଇ ସିମିତି ଟିକେ ପଠେଇଦବ ହେଲା କାଉ କହୁନୁ କିଛି ନା ଆସି ହଁ ହଁ ହେଇଟି ଟାଟା ବାଏ ହେଇଟି ମନେ ପକଉଥିବ ହଁ, ହଁ, ଫୋନ ନିଶ୍ଚୟ। କରିବ ହଁ। ଫୋନ କରିବ ହଉ। କାର୍ଯ୍ୟ ହାତରେ ପଠଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଆସ ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘଇତାଟା ଆଇଲେ କହିବନି ନାଇଁ। ପାଇକ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା ବୋଲି ଚିଚି 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 ଆମେ ବିଲକୁଲ କହିବୁ ଯା ନହେଲେ ମତେ ବାଡେଇ ପକେଇବେ ଫଟେଇ ଦବ ତୁ ହଁ କହିବନି ସତ ନାଇଁ ହେଇଟି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯା। ହେଇଟି ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା କଣ ଟିକେ ବୁଝିକିରି କହିବ ହଁ ବୁଝିକିରି ଆମେ ତତେ ଜଣକୁ ଯା ସେଇଠି ମୋ ଘଇତାଟାକୁ କହିବନି ନାଇଁ। ନହେଲେ ଫଟେଇକି ବାଡେଇବ